Oke, ini ada ada salah satu video lagi dari apa nih ST80 nih pokoknya. Si dia ini bilang why fentanyl withdrawal is so unbearable. Guys, so if you are from Indonesia and if you want to work in remotely, the reality is people Kita langsung do aja. die from opioid withdrawal. They die from the consequences of dehydration, which Oke, awal aja dia udah bilang cepat banget ya, tapi gue berusaha untuk ngasih tahu ke kalian. Jadi realitanya ini banyak orang mati karena sakaunya opioid gitu. Opioid ini, kalau tadi gue udah baca, opioid adalah sekelompok zat yang mencakup obat-obatan yang berasal dari opium dan serta senyawa sintetis yang bekerja pada reseptor opioid di otak dan sistem saraf kayak morfin, kodein, heroin, oksikodon, hidrokodon dan fentanyl. Masuk semua nih opioid ya. Dari dari pohon opium. the reality is people do die from opioid withdrawal. They die from the consequences. Ya, jadi dia bilang yang sakau itu biasanya mati karena dehidrasi, gitu, dehidrasi. Of dehydration, which gives you a sense of just how bad the symptoms can be, that people can have such profound diarrhea and vomiting. Iya, jadi yang dibilang kebanyakan tuh mereka mengalami kayak diare atau muntah-muntah. Ya muntaber lah. That they can actually get dehydrated to the point that they die from it. They can actually get dehydrated to the point that they die from it. When you think about someone using opioids, whatever reason they start using opioids, which could be for pain relief, it could be for fun or experimentation. Benar yang dibilang benar. Nih ya, when you think about someone using opioids, whatever reason they start using opioids They gitu. start using opioids, which could be for pain relief. Jadi si Dio ini bilang When you think about seseorang tuh pakai opioid atau pakai fentanyl, heroin gitu segala macem, bisa aja karena awalnya cuma pengen senang-senang atau buat ngilangin rasa sakit gitu ya. for fun or experimentation, it could be for emotional pain relief. Emotional pain relief, betul banget. What happens early on is that people experience really pleasurable effects. Pas awal-awal orang make ini Doi bilang pas awal-awal orang make ini mereka ini ngerasain apa ya, really pleasurable effect gitu, kayak efeknya tuh wow itu gitu loh, kayak apa sih, gue bukan wow sih, tapi lebih kayak memuaskan lah, istilah memuaskan gitu ya. Family from using opioids, and so that can be a sense of calmness, of euphoria. Ya, di sini tuh dia bilang jadi yang make ini pertama kali gitu ya bakal ngerasain calmness, kayak ketenangan dirinya, terus euforia, Again, of relief, dan of kayak also ngerasa bebas aja gitu. Bukan bebas sih, apa relief ya, kayak ya bebas sih, bebas benar. pain, both emotional relief of anxiety and depression, and physical. Itu Pamu. Both emotional relief of anxiety and depression and physical pain. Jadi bisa juga apa ya, ini hitungannya kayak buat ngobatin penyakit emosional ataupun fisikal gitu. Physical pain. But what happens is the body is amazingly capable at relatively quickly recalibrating when there are changes going on in the body. And so over time, the body and the brain gets used to having opioids around. Ya, jadi kalau misalnya overtime itu kayak sepanjang waktu. Jadi kalau misalnya emang lu terus-terusan make, otak lu ini bakal berpikir kayak jadi bukan sorry. Maksud gua otak itu bakal berpikir untuk kayak berpikir apa ya? Pokoknya harus ada opioids nih di badan nih gitu. Si otak bakal mikir begitu. Round, and we see this shift from using to feel good to needing to use just to feel normal. Ya. Yang dia bilang yang awalnya itu dia cuma make untuk ngerasa baik gitu ya, untuk ngerasa kayak seneng,
sampai di titik dimana dia ngerasa make itu tuh cuma buat biar dirinya ini berasa normal, kayak nggak ada sakau-sakaunya gitu. And then needing to use just to not feel sick. And people get trapped in this terrible cycle where they don't feel normal, they can't function, they feel horribly ill unless they're finding Ini udah masuk ke apa ya? Udah masuk ke tahap dimana dia harus make itu buat ngerasa normal gitu. Dia harus terus-terusan, kalau misalnya nggak make, dia bakal ngerasa sakit. Jadi mereka harus make opioid terus gitu. using opioids often multiple times a day. A short-acting opioid, like heroin or now fentanyl, opioid withdrawal often kicks in sometimes as soon as 8 hours, certainly by 12 Okay. hours. Orang-orang yang pengen berhenti dari opioid gitu ya, dari fentanyl, dari heroin segala macam, biasanya itu mereka ngalamin gejalanya, bukan gejala, ngerasain rasa sakaunya itu di 8 jam atau 12 jam setelah dia memakai. After the last time that people Ya, use. terakhir make. And it peaks around 2 to 3 days, but it can last for 5, 6, 7, 8. Dan itu tuh terus-terusan terjadi selama 2-3 hari, tapi bisa aja sampai, ya pokoknya dari 1 hari sampai seminggu itu dia bakal ngerasain itu terus gitu. Or even 10 days. First, they get intense drug cravings, which is an urge to want to use. Ya, pertama-tama mereka bakal ngerasain kayak, nah, kayak di film yang kemarin nih, The Basketball Diaries, si Jimnya itu teriak-teriak pengen make lagi gitu kan. Sama nih, pertamanya gitu juga. The drug that you know will make Kayak pengen banget make gitu loh. you feel better. So that's not being able to Jadi dia mikirnya, gue pengen sehat nih, gue pengen berasa normal gitu. Gue harus make lagi gitu. think about anything else. Jadi mereka nggak bisa mikir apa-apa lagi selain make cuma buat bikin badan mereka tuh normal gitu. People start feeling restless, anxious, agitated. They start sweating. Ya langsung You ini ya. notice that their nose is running, their eyes start Nose is running, eyes tearing. Ya, bener. yawning. Kayak dia meler gitu lah, kayak flu, bener-bener kayak flu. Jadi badan dingin gitu kan, keringetan mulu. They get belly cramps. Belly cramps itu kram perut. Biasanya cewek-cewek nih yang sering ya. Awal-awal bulan biasanya tuh yang marah-marah. They get muscle aches. Muscle aches itu nyeri badan, nyeri otot. So it starts feeling like really a terrible flu. If the person doesn't get opioids or use opioids, that gets worse and worse to the point that people get severe diarrhea, severe vomiting, terrible Ya, anxiety. jadi mereka ngerasain itu tuh selama ya berhari-hari gitu, sampai di poin dimana mereka udah ngerasa diare banget, terus muntah-muntah terus ngerasa anxiety, terus depresi juga gitu. Depression, they can't sleep. They Gak bisa feel tidur like juga, under bener. their skin. Hmm. They get goosebumps. They can Merinding. get chills. Just Yeah. this terrible sense of sort of dread and doom in your body. Kalau kalian ya, nah ini juga bakalan menjadi penutup di omongan gue kali ini. Mungkin beberapa dari kalian gitu ya, yang belum pernah ngerasain rehab atau belum pernah ngelihat orang rehab secara langsung, atau ya belum pernah ngerasain lah gitu ya. Pasti kalian bakal mikir kayak, apaan sih sakau begitu doang, kayak ngerasa dingin segala macem, malah lebay aja. Lu coba aja ke rumah rehab, kalian lihat betapa susahnya orang yang pengen lepas dari kontrol tersebut gitu ya, kontrol dari obat-obatan tersebut. Kalian bakalan tahu gitu rasanya, meskipun kalian gak ngerasain secara langsung gitu ya, tapi kalian pasti bakalan bisa berpikir kayak, oh ternyata sakit banget ya lepas dari narkoba gitu. Dan menurut gua orang-orang yang rehab, orang-orang yang berani rehab itu adalah orang-orang paling berani di hidup gua, karena mereka berani untuk ngambil step ke depan. Mereka berani untuk ngambil jalan untuk lepas dari narkoba. Itu menurut gua hal yang cukup membanggakan gitu ya, dan harus diberikan apresiasi lah gitu. Karena pertama,
otomatis kalau orang rehab kan udah tahu sakaunya mereka bakalan gimana gitu kan. Kalau mereka ngambil step untuk rehab, well, applause buat kalian gitu kan, apresiasi. Apalagi buat orang-orang yang ngurusin orang-orang sakau di rumah-rumah rehab sana, gue salut sama kalian. Inti utama udah jelas, jangan pakai narkoba, jangan. Serius jangan. Lihat mata gue, jangan. Oke, segitu aja buat ngebahas film kali ini. Ya benar. Komen di bawah video apa lagi yang harus gua jelasin atau gua react di sini gitu ya. Nggak harus film kok. Video-video dari YouTube begini juga nggak masalah gitu. Nanti dari situ bisa menambah wawasan gua dan wawasan kalian juga gitu. Sekian, gua Rido. Dadah.